ay... Hordan, murag na problema sa kuha. Takdan po ka. Alina. Diyan na hitabo. Ang kryptonite gas nga gigamit ni Rosity Axe sa kuha dito sa DOD kini usa ka eksperimento sa bayo na pwede ka makatakot. Murag kagaw. Unya nakuha nako ang kryptonite nga sakit gikan sa imuha. Oo. Clark, dili nimo ni sala. Wala ka kabaloon sa nahitabo hantod Tama kay karon. makakagahom na makaayo dahil no. Unsa na day kadugay mo sakit? Imong papa di madutlan og sakit, sukad. Dili man unta kini ang mahitabo. Tinuod ka? Kay sigurado jud ko kanang sakita para ra na madutlan si Superman. Kini gapasabot lamang usa ka katapusan nga pamaagi para lamang luya siya. Kadali lang. Unya, nganong nagsakit man akong anak, ipasabot sa ako ah. Imo ra jud gibutang imong apo sa delikado nga pamaagi. Saan paano man nato ni maayo? Ginatrabaho na ni sa mga kauban.